ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିବେ। ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦକୁ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ସାମ୍ନା କରିବେ, କେମିତି ସେ ବିପଦରୁ ଆପଣ ଖସିକି ଯାଇପାରିବେ। ଏମିତି କିଛି ତୁମ ମନରେ ଆସିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବିପଦରେ ଫସି ଯାଇଥାଅ। ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଏମିତି ବିପଦରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଏମିତି ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଟିପ୍ସ ଦେବି, ଯାହା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସୁ, ଯେତେ ବଡ଼ ଯାହା ବି ବିପଦ ଆସୁ, ଆପଣ ତାକୁ ହସି ହସି ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ। ସେ ବିପଦକୁ ଆପଣ ହସି ହସି ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବି ବିପଦରେ ଆପଣ ଫସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ବିପଦରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁକୁଳି ଯିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଅଧାରୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ, ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ବିପଦରେ ଫସିଛନ୍ତି କି? ଜାଣନ୍ତୁ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଏହି 5ଟି କଥା। ଆଜି ଆମକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ଏମିତି 5ଟି କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ବିପଦ ଅଛି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବିପଦର ସାମ୍ନା କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ବିପଦ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ କୌଣସି ବିପଦକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆରାମସେ ସେ ବିପଦରୁ ଆପଣ ମୁକୁଳି ପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଟକିଂ ୱାଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ରଚିତ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ନେଇ ଅନେକ ନୀତି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ କଲେ ସଫଳ ହେବାଠାରୁ କେହି ବି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି 5 କଥା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବିପଦ ବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିପଦ ଆସିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଦେଖି ଚାହିଁ ଚଳିବାର ଅଛି, ବହୁତ ସାବଧାନ ରହିବାର ଅଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପାଖରେ ସୀମିତ ସୁଯୋଗ ଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥାଏ, ଏମିତିରେ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ଅଧିକ କ୍ଷତି କରିପାରେ। ଏଣୁ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସାବଧାନ ରହୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ବିପଦ ଆସିଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି ସାବଧାନ ନ ରହିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟ ନିଜର ନୀତିରେ କହିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିପଦ ସମୟରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ଲାଗି ଠୋସ୍ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ। ବିପଦ ସମୟରେ ତାକୁ ସେହି ରଣନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅନ୍ତତଃ ବିଜେତା ହୋଇଥାଏ। ଆପତକାଳୀନ ସ୍ଥିତିରେ ଯାହା ପାଖରେ କୌଣସି ରଣନୀତି ନଥାଏ, ତାକୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଣୁ ବିପଦ ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବିପଦ ସମୟରେ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଥିସହ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା
कौनसी भी असुविधारू वर्ती जाई पारिबे। जीवन रे आसुथिबा झड़ झंझा को साहसर सह मुकाबिला करि पारिबे। देखंतु सांग माने जेतेबेले आपण विपद रे पडुछंती सर्वप्रथमे आपण आपणको परिवार सह डिस्कशन करंतु। आपण जेकोसी भी विपद रे पडुछंती ताहले आपण आपणको परिवार रो सपोर्ट नियंतु। आपणकर उद्देश्य होउची आपणको काम होउची आपणको परिवार रो कथा बुझिबार अछि। सेथिपाई आपणको आपणको परिवार सहित जोड़ी हेई रहिबार अछि। यदि आपण विपदरू दूर को जीवाकू चाहुचंती आपण यदि विपद को सहजरे विपद को विदाय माने विपदरू बाहरिबाकू चाहुचंती ताले आपणको सर्वप्रथमे परिवार रो साथ दबार अछि। परिवार सह आपणको रहिबाकू पड़िबो। चाणक्य नीति अनुसार व्यक्ति को सर्वप्रथमे निजर स्वास्थ्य प्रति जत्नवान हेबा उचित, कारण यह सबुठारु बड़ धन। जदि जनकर स्वास्थ्य भल रहिबो तेबे आपण विपद समय रे बाहर को आसीबा पई यथा संभव प्रयास करिथाए। मानसिक एवं शारीरिक शक्ति जोगी चैलेंज को जीति हुए, शत्रु को पराजय करी हुए। देखंतु सांग माने सर्वप्रथम हेउची आपण जेते भी असुविधा रे पड़ी थांतु सर्वप्रथमे आपणको आपणकर स्वास्थ्य कथा बुझिबार अछि। आपण स्वास्थ्य बा आपणकर शरीर ठीक थिबा दरकार। यदि आपण स्वास्थ्य ठीक नहीं ताले आपण कौनसी भी सुविधा आपण माने पाई परिबे नहीं। यदि आपण विपद रे पडुछंती ताले आपणको स्वास्थ्य आगे ठीक करिवार अछि। यदि आपणकर स्वास्थ्य ठीक नथिबो ताले आपण आउरी अधिक विपद रे पड़ी जिवे, हेले आपणकर विपद कम हेबो नहीं। सेथि पई आपणको आपणकर स्वास्थ्य आगे ठीक करने पड़ो। जेबे भी आपण एमती असुविधा पड़ुंट देखिथे लोक मैंने जो असुविधा पड़ी था से अधिक चिंता करी अधिक चिंता करने द्वारा से असुस्थ हो पड़ी था। जेतबले से अधिक चिंता करी असुस्थ हो पड़ी था से आहुरी दुर्बल हो जाती से आहुरी अधिक कष्ट होता है। से अधिक विपद रे फसी जाइथांती हेले विपदरू बाहरी पारि न थांती। सेथिपाई आपण माने बेसी चिंता करंतु नाही, बेसी भाबंतु नाही। यदि आपण विपद रे फसी जाउचंती, यदि आपण विपद रे पड़ी जाइछंती ताहाले आपण सेतरु केमिति बाहरिबे आपण से कथा चिंता करंतु। आपण केमिति विपद रे पड़िछंती से कथा चिंता करी आपण निजको आउरी अधिक विपद रे पकांतु नाही। मोर कहिबार कथा हेउची एठी कि आपणको विपदर कथा ही केमिति विपदरू आमे बाहर को बाहरिबा आमको से विषय रे चिंता करिवार अछि। विपद आम जीवन रे विपद अछि हेले आमे तादर केमिति बाहरिबा आमको से विषय रे निज माइंड को खेलिबार अछि, ना कि आम जीवन रे एबे जो विपद चलीजी ताकू बारंबार भाबिकी आमे आउरी टेंशन नहीं आहुरी आमे असुस्थ होई चलिबा। एमिति कले तुमे केबे भी हेले तुम विपद तुम पाखरे जो विपद रे आपण अछ एबे से विपदरू आपण केबे भी बाहरी परिबे नाही। सेथिपाई केबे चिंता बेसी करंतु नाही, कारण आपण को जदि विपदरू बाहरिबार अछि ताले आपण को दिमाग लगेयाकू पड़िबो, आपण को बुद्धि लगेयाकू पड़िबो जे केमिति मु आदरू बाहरिबी। आपण जदि सेई कथा को बारंबार भाबिबे ताले आपण आहुरी अधिक विपद रे फसी जिवे। धन्यवाद सांग माने, आशा करी मोर ये भिडटी आपण मानकु बहुत भल लगी। भिडटी शेष पर्यंत देखि आपण मानकु अशेष अशेष धन्यवाद। जदि मोर ये भिडटी आपण मानकु भल लगी लाइक टिए करिवे, सांग मानक मध्यरे शेयर करने को भूलिबे नहीं। जदि आपण माने आम टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल रे प्रथम थर पई आम टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल क्लिक करिवे, कारण आम चैनल रे जेबे किछि नुआ मोटिवेशनल वीडियो छड़ा जीवो आपण माने सर्वप्रथमे देखि परिबे। धन्यवाद सांग माने। जय जगन्नाथ, जय मां शारला, जय श्री कृष्ण।